Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Saraf dari kitab Kaifatut Kinus Sarfa karya Ahmad Iskandar jazahullahu khairan. Pada minggu lalu materi kita selesai membahas ismul fa'il, isim mushtaq yang pertama isim fa'il isim yang menunjukkan atas yang melakukan perbuatan, kandungannya yang melakukan kerjaan atau fi'il, maka disebut ismul fa'il. Dari fi'il yang 3 huruf sulasi, baik yang muta'addi atau lazim, wazannya maf'ulun. Contohnya di sini Ummu Syamsi dari fi'il muta'addi kataba, isim fa'ilnya apa dia? Ummu Syamsi ada apa isim fa'il dari kataba? Ummu Halim apa sighah ismul fa'il dari kataba? Kataba yaktubu maktub maf'ulun maktubu. Maktubun itu isim maf'ul. Pertanyaannya isim fa'il. Fa'ilun wazannya apa? Bukan maf'ulun. Wazannya fa'ilun. Fa'ilun katibun. Bagus. Wazannya apa, Om? Fa'ilun. Fa'ilun. Bukan maf'ulun. Wazannya Anda bilang tadi maf'ulun. Harusnya fa'ilun. Menurut Anda tadi wazannya ini, Om. Anda belum sebutkan ya. Wazan isim fa'il dari 3 huruf. Nah, tadi kan wazannya ini, Om. Fa'ilun. Fa'ilun. Bukan maf'ulun. Koreksi ya. Iya. Wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Kataba menjadi Katibun. katibun, orang yang melakukan Pekerjaan. kerjaan apa? Menulis. Menulis. Zahaba. Zahibun. Syariba. Sariba. Saribun. Syaribun. Itu dari fi'il yang sahih. Sahih salim. Begitupun yang fi'il mudha'af, Ummu Halim. Sadda. Isim fa'ilnya apa? Sadda. Apa ya? Fa'ilun. Saddu. Sadun. 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 Asalnya Sadida. tanwin. Sadidan. Sadidan. Marfu. Sadidun. Sadidun. Kan wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Itu wazan standarnya. Sadidun. Fa'ilun. Fa'ilun. Sadidun. Orang. Madda. Mada. Madidun. Betul. Madidun. Menjadi lebur. Madun. Nah, itu dia. Madun. Marra. Marra yamurru. Marro. Marro. Marirun. Marun. Bagus. Marun tasdid.
Nah, dari fi'il sahih salim maupun mudha'af. Sahih mudha'af. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Musyamsi dari fi'il ajwaf. Contohnya ya asya ya'ishu. Asa ya'isu. Isim fa'ilnya apa tuh? Isim fa'ilnya aisun. Huruf huruf ilatnya diganti Diganti ya. bukan. Asalnya ya Asal, ayishun. asalnya aisun diganti hamzah. Ganti hamzah a. Jadi aisun. Nah, itu dia. Isun. Ganti hamzah aja. Ai aishun. Asluhu Aisun. asluhu Asluhu aisun. itu dia. Yabi'u menjadi Yabi'u bai'un. Asluhu bayu. bayi'un. Baya. Ada perubahan huruf ilat menjadi hamzah. Nah, Yasiru sara yasiru. yasi, saro, yasiru, ya, sairun. Asluhu sayirun. Nah, sala yasilu. Sailun. Asluhu sailun. Nah, itu fi'il mu'tal apa, Mu'tal ya. Mu'tal ajwaf. Ajwab ya. Ajwaf pun gitu. Yaduru, dara yaduru. Isim fa'ilnya Daro, dairun. da'i. Wawu diganti hamzah. Yasumu. Yasumu so imun. Nah, orang yang sedang berpuasa. Yakumu. Yakumu ko imun. Yadumu. Yadumu daimun. Asalnya da Daimun. dawimu. Dawimun. Betul. Itu fi'il mu'tal apa, Mu'tal wabu. Mu'tal ajwaf. Ajwab wabu. Wow. Ajwaf wow. Ada perubahan huruf ilatnya dengan hamzah, diganti hamzah. Ikran musyamsi. Apa nasari? Abdurrahman fi'il mu'tal. Mu'tal naqis. Dari da'a yad'u isim fa'ilnya. Da'a yad'u da'in. Da'in tuh asal. Asalnya apa da'in? Asalnya da'iun. Wow dihapus. Ya. Dihapus. Nah, Penghapus. Da'in. da'in. Ketika nakira, ketika majrur, ketika marfu. Marfu. Adapun ketika ma'rifah muncul kembali, ya Huruf ilahnya. ganti ya dia, diganti ya. Ad-da'i. Atau ketika mansub ada Ad-da'iyan. ada iya. Ad-da'iyan. Masuk dengan fathah zahirah muncul ya Ya. pengganti dari wawu. Yarmi. Yarmi ramin. Ramin. Tuhu ramiyun. Ramiyun. Ramayarmi. Naqis ya. Yamshi. Masya yamsi mashin. Hmm. Asluhu masyun. Yahdi. Dihapus ya-nya dalam keadaan nakiro. Hada yahdi. Oh, hada yahdi hadin.
Asluhu. Hadiyun. Itu isim fa'il dari fi'il mu'tal naqis. Hapus huruf ilatnya. Ya. Ikrar Abdurrahman. Apa? Ridha ja'a, dia mu'tal ajwaf sekaligus mahmus, ada hamzah di akhir. Ridha ja'a, ya kan? Ja'a yaji'u, datang. Ji'tu, ji'ta. Isim fa'ilnya apa? Jain. Ja'in, dia diberlakukan seperti isim manqus juga. Ja'in. Asalnya sebelum jadi ja'in, Jayiun. jayi'un, ya kan? Ala wazn fa'ilun. Lalu ya-nya diganti menjadi hamzah. Ja'iun. Bertemu dua hamzah ya. Lalu hamzah terakhir diganti ya. Ja'iun. Lalu dihapus. Ja'in. Ja'in. Kita ulang ya. Ja'a isim fa'ilnya. Jain. Ja'in. Sebelum jadi ja'in asluhu Jayiun. Jayi'un dia karena mu'tal ajwaf ya. Ja'a yaji'u, mu'tal ajwaf ya. Jayi'un. Jayi'un, selepas itu ya-nya diganti Menjadi hamzah. Jaiun. Ja'i'un. Dua hamzah bertemu tuh. Dua hamzah. Kemudian hamzah terakhir diganti ya. Ja'iyun. Lalu dihapus ya-nya. Ketika rafa' Jain. Ja'in. Sekarang umur itu. Ummu Yusuf. Apa isim fa'ilnya dari fi'il mahmus akala? Akan. Kalau Hmm. akilun. Akilun. Asalnya tuh penulisannya dua hamzah, ya kan? Hamzah, kemudian dimatkan hamzah kedua, akilun. Ya akilun ya. Akhadha. Akhoda akhidun. Amara. Amirun. Amina ya'manu. Aminun. Jadi rangkuman materi kita isim fa'il dari fi'il sulasi dengan macam-macam bentuk fi'ilnya. Sekarang kita masuk fi'il dari selain 3 huruf. Selain 3 huruf. Syamsi awalan mungkin. Siyaghatu. Syamsi hadirah. Namun tadi halaman berapa? Halaman 362. Ala sami'ah. Isnan wahtun. 362. 362. Baik. Bismillah, awalan. Siyagatu ismil fa'ili minal fi'li ghairi sulasi. Bentuk isim fa'il dari fi'il selain 3 huruf. Bentuknya ya. Isim fa'il dari selain 3 huruf. Dari fi'il rubai, khumasi, dan sudasi. Awalan, siyagatu ismil fa'ili minal fi'li ghairi sulasiyin as-sahihi wal misali. Yang pertama, bentuk isim fa'il dari fi'il selain yang 3 huruf atau fi'il sahih dan fi'il misal. Jenis fi'ilnya sahih maupun mu'tal. Sahih atau mu'tal. Sahih atau mu'tal. Mu'talnya mu'tal wawi. Mu'tal misal gitu. Mu'tal misal. Al misal maksudnya.
Mu'tal kan ada 4. Misal, ajwaf, Ajwaf, naqis, dan lafif. Kan? Bagaimana sigohnya? Siyagotuhu Siyagatuhu antorikil ityani bil fi'li mudhari'i ma ibdali harfi mudhari'ati miman madmumatan ma'a kasri ma qoblal akhiri. Pembentukannya dengan cara mendatangkan dengan cara mendatangkan fi'il mudhari beserta ibdal huruf mudhari'nya, perubahan huruf mudhari'nya menjadi mim menjadi idgham. Mim berharakat dhammah. Mim berharokat dhammah beserta kasroh sebelum akhir. Contohnya nih, misalnya akrama yang rubai, akrama. Akrama mudhari'nya apa? Yukrimu. Yukrimu. Ya-nya diganti mim dhammah. Mukrimun. Mukrimun gitu. Ya kan? Nah, maksudnya. Ahsana yuhsinu. Ahsana yuhsinu muhsinun. Muhsinun. Akhraja. Akhraja yukhriju mukhrijun. Tinggal diganti harful mudhari'ahnya dengan mim dhammah dan di kasrah sebelum akhirnya. Qala ta'ala. Qala ta'ala wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Di antara manusia serta hewan melata. Dan di antara manusia serta hewan melata beraneka ragam warnanya. Dan binatang ternak al-an'am. Dan binatang ternak beraneka ragam bermacam-macam. Beraneka ragam warna-warnanya. Beraneka ragam warna-warnanya seperti itu. Oke, kadzalika, begitulah. Kadzalika. Di bawahnya tuh, mana isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya yaitu mukhtalifun. Dari madinya khumasi. Ikhtalafa. Ikhtalafa. Yakhtalifu. Mukhtalifun. Mukhtalifun ismu fa'ilin. Mukhtalifun ismun fa'ilin siyagutu. Bacanya mudhaf. Ismu fa'ilin siyagatuhu utiya bil fi'lil mudhari'i minhu yakhtalifu. Mukhtalifun adalah isim fa'il, bentuknya didatangkan fi'il mudhari. Didatangkan dengan fi'il mudhari, dengannya yaitu yakhtalifu. Yakhtalifu dari ikhtalafa yakhtalifu. Summa ubdila harful mudhari'ati miman madmumatan. Mukhtalifun. Kemudian diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim yang berharokat dhammah. Summa naksiru ma qoblal akhiri fasiro. Salah itu. Fasoro madmumatan mukhtalifun. Kemudian diganti huruf mudhari'ahnya yaitu mim yang berharokat dhammah menjadi mukhtalifun. Kemudian kita kasrahkan. Summa naksiru ma qoblal akhiri fasoro ismul fa'ili mukhtalifun. Kemudian kita kasrahkan sebelum huruf akhir maka menjadi isim fa'ilnya yaitu mukhtalifun. Gitu. Simple ya? Nggak sulit? Salah tadi. Di bawah al-fi'lu ahsana.
Al-fi'lu ahsana nau'uhu salimun mudhari'uhu yuhsinu ismul fa'ili muhsinun wajnuhu muf'ilun. Atau At-tawdi. dihu ataina bil fi'lil mudhari'i. Summa abdalna. Summa abdalna harfal mudhari'ati miman madmumatan. As-salihun mana? Kasarna ma qoblal akhiri. Nah, itu dia langkahnya ada 3 ya. 3 Nah, langkah membentuk summa abdal. Dahraja rubai mujarad. Dahraja nawuhu sarimun mudhari'uhu yudahriju ismul fa'ili mudahrijun wajnuhu mufa'lilun. Intalaqa. Intalaqa nawuhu salimun mudhari'uhu yantaliqu ismul fa'ili muntalikun wajnuhu munfa'ilun. Istaghfara. Istaghfara nawuhu salimun mudhari'uhu yastaghfiru ismul fa'ili mustaghfirun wajnuhu mustaf'ilun. Ayqona nawuhu misalun mudhari'uhu yukinu ismul fa'ili mukinun wajnuhu muf'ilun. Ayqada Ayqada. Ayqada nawuhu misalun mudhari'uhu yuqidu ismul fa'ili mauqidun wajnuhu muf'ilun. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya muqidun. Nah, jadi ya-nya diganti apa tuh? Yang kemarin Diganti kita min bahas. yang berharokat domah. Bukan itunya. Kan ayqadha kan? Ayqadha. Ayqada. Ayqadha. Iya tuh kan? Nah, diganti waw. Ganti Yuqidu. waw. Waw, yuqidu, muqidun. Muqidun. Aisara yusiru. Aisyara yusiru musirun. Na'am. Awsala. Awsala yusilu musilun. Fi'il yang sahih mudha'af ya, musyaddad bertasydid. Fi'lul musaddadu Dan bukan mudha'af dia. Yang bertasydid ada tambahan tasydidnya. Al-fi'lul musyaddadu fi'il yang bertasydid. Al-fi'lul musaddadu qattala mudhari'uhu yuqattilu ismul fa'ili muqattalun asluhu Ulangi. muqattalun. Ini apa? Muqattalun. Bukan. Muqattalun. Bukan. Kasrah sebelum akhir. Oh, berarti salah cetak. Muqattilun. Muqattil. Isim Asluhu. fa'ilnya muqattilun asluhu muqatatilun. Muqa. Qafnya mati. Muqatatilun. Nah, muqatatilun. Waznuhu mufa'. Wajnuhu mufa'ilun. Seperti kabbara. Kabbara mudhari'uhu yukabbiru ismul fa'ili mukabbirun asluhu Bukan muqa. Muka. anam mukabbirun asluhu mukabbabirun. Mukbabirun. Mukbabirun. Mbaknya yang tasydid. Mukbabirun. Wajannya mufa'ilun. Sabbaha. Sabbaha yusabbihu musabbihun. Musabbihun Asluhu musbabihun. asluhu musbabihun. Waznuhu mufa'. Wajnuhu mufa'ilun. Nah, sekarang khumasi idtarra. Idtarra
Mudhari'uhu yadhtaru ismul fa'ili mudhtarrun asluhu mudtatirun mudtarirun wajnuhu mufta'ilun. Nah, di sini nggak kelihatan kasrah sebelum akhirnya muttarun tuh nggak kelihatan. Mana di fathah dia, ya kan? Nah, nah. Sebab ada peleburan huruf. Asalnya asalnya ta itu tadi ya. Muttatirun. Karena bertemu huruf dot sebelumnya diganti ta, muttarun. Asalnya ittara ini Ummu Syamsi asalnya Ittafirun. itu asalnya ta. Torun gitu. Tarun. Nggak pakai to. To ini asalnya ta, Oh, ya. Huruf to asalnya apa? ta. Ta. Karena ada huruf dot, huruf tebal sebelumnya, maka diganti to. Tar. Idtorun. Asalnya ittar. Ittarun. Kan Ittaro. wazannya, betul. Kan wazannya ifta'ala. Ita'ala. Kemudian ittahada. Ittahada mudhari'uhu yattahidu ismul fa'ili muttahidun asluhu Miu. apa mu? Salah harapan. Miu. Miutahidun. Asal miutahidun. Miutahidun. Ittahada wazannya apa dia? Ifta'ala. Ifta'ala. Asli sulasinya 3 huruf. Tahada. Bukan ta tambahan dia. Oh, nam. Wahada. Aslinya itu wahada. Wahada ikut wazan ifta'ala. Di tahada. Tahada. Wawu diganti Wawu diganti dengan ta. Ittahada. Ittahidu muttahidun. Asalnya Miutahidun. Mutahidun kali ini bukan kasrah. Dia tuh. Ya, kan mufta'ilun kan? Wazannya mufta'ilun bukan dia. Mutahidun. Mutahidun. Asalnya gitu. Harakatnya lebih tepat mutahidun. Kan wazannya mufta'ilun. Lalu wawu diganti ta. Muttahidun. Seperti wasala musyamsi wasala tambah ita menjadi Ittasola. tasala. Mudhari'nya Yattasilu mutasilun. tasil. Asalnya Mutasilun. wajuha. Wajha. Waju gitu. Wajuha. Tambah ita. Tambah ita. Itajaha. Ittajaha gitu. Ifta'ala. Mudhari'nya Mudhari'nya yattajihu muttajihun. muttajih. Muttajidun. Asluhu. Muttajihun. Wafaqa. Ittafaqo. Mudhari'. Mudhari'nya yattafiqu ismul fa'ili muttafiqun asluhu mutafiqun. Nah gitu. Bisa ya? Syamsi. Barakallahu fiik Syamsi.
Amin. Jazakumullahu khairan. Ummu Halim, Saniyan, halaman berikutnya. Ummu Halim hadirah. Belum dibuka mic-nya. Sanian siagotu ismi fa'ili minal fi'li ghairi sulasi mu'talil ajwaf. Ya, Ustaz. Betul. Yang kedua, Bentuk isim fa'il dari fi'il selain 3 huruf yang mu'tal ajwaf. bentuk fiilnya mu'tal ajwaf. Fiilnya mu'tal ajwaf. Nanti ada perubahan tuh. Siyagotuhu. Siagotuhu perubahannya Pembentukannya. Oh iya, tengok perubahannya, astagfirullah. Pembentukannya na'ti bil fi'lil mudhari'i. Datang dengan fi'il mudhari. Kita datangkan fi'il mudhari. Summa nubdilu harfa mudhari'ati miman madmumatan. Kemudian diganti huruf mudhari'nya dengan mim yang didomah. Betul. Mim yang didomah, madmumatan. Madmumatan. Nah, di sini ismul fa'il tabi'un. Ohnya. Ismul fa'il tabi'un limdhari'ihi sihatan wa i'lalan. Isim fa'il mengikuti fi'il mudhari'nya. Mudhari'nya yang sahih apa sihatan. Isim fa'il itu mengikuti fi'il mudhari'nya dari segi huruf yang sahih, huruf yang sahih dan i'lalan ganti. Ilat. Huruf yang mengandung ilat. Nah, sekarang ajwaf. Misalun littibai ismi fa'ili limudhari'ihi fil i'lalin. Contoh isim fa'il mengikutinya isim fa'il. Contoh mengikutinya isim fa'il untuk kepada mudhari'nya. Mengikutinya isim fa'il dari fi'il mudhari'nya. Putus Muhalim di huruf ilatnya. Nah, betul. Mengikutnya. Oh, putus ya, Ustaz. Halo. Atau gini, artinya isim fa'il mengikuti mudhari'nya dari perubahan huruf ilatnya ya. Perubahan huruf ilatnya. Nah, Ustaz. Contohnya tuh. In qada. In qada yang qadu mungqadun. Nah, gini Muhalim in qada. In qada wazannya apa? Ifta'ala. Bukan, enggak ada ta dia. Ada ta. Infa'ala. Ada dua huruf tambahan. If'ala. Bukan. Dua huruf tambahannya apa tuh? Dan alif. Bukan hamzah dan hamzah dan alif. Bukan. Hamzah dan itu. Ada in hukum. Nun. Nah, ini Halim wazannya in ala. Fa'ala tuh. In fa'ala yanfa'ilu. Nah, in qada asli 3 hurufnya apa tuh? Qada. Bukan. Qada aja. Qada. Qada yaqudu. Qada yaqudu. Berarti ajwaf
Ajwaf alif. Apa ain? Ajaf alif. Lihat mudornya. Qada yaqudu. Yaqudu. Koda yakudu. Koda yakudu wawu. Ajwaf waw, betul. Mudoranya yanqadu. Yang Yanqadu. kodu. Asalnya yanqawidu. Gitu. Yan kaumidu. Yan kaumidu. Yan Nah, kaumi. isim Yan fa'ilnya kaumi. isim fa'ilnya munqadun. Itu alif perubahan dari waw. Alif Munkodun. perubahan dari Wawu. waw. Asalnya munqa. Mungkawidun. Terus sebelah kiri tuh, Om. Al aslu. Al aslu ingkowada. Ingkowada yang kawidu mungkawidun. Itu dia asal dari inqa dia. Inqa dia. Ajwaf waw. Ya, Om. Nah, bisa asalnya wawu. Yanqawidu. Tuqlabul waw. Yang yan kawidu tuklabul wawu alifan fi mudhari'i. Yang kawidu Qawidu. wawu wawunya Yanqawidu. diganti dari alif di Nah, mudhari. wawunya diganti Wawunya diganti alif pada fi'il pada fi'il mudhari. yanqadu tuh. Yanqadu. Jadinya. Yanqadu. Litaharrukiha. Litaharukiha wan fitahi ma qablaha fi mudhari'i Fayasiru. faya fayasiru yang kodu. Itu alasannya. Alasan wawu diganti alif. Litaharrukiha. Karena dia berharokat. Wawunya. Wawu berharokat dan Dan di fathah. di fathah apa-apa sebelumnya di dalam mudhari Ini maka berat. menjadi Yanqawidu dalam lisan Arab berat tuh, Om. Yanqawidu. yang Agak berat. kawidu. Itu alasannya wawu diganti alif. Yang kodu. Seperti ikhtara. Halim ikhtara. Iftara yaftaru. Ya. Ikhtara. Ikhtara. Ihtara. Asalnya Yah tauru. Wawu. yahtawi. Yahtawiru. Gitu. Yahtawiru. Fatuqlabul waw alifan aidan. Fatuqlabul wawu alifan aidan fi ismi fa'ili mungqabidun. Maka wawunya juga diganti. Juga diganti alif di dalam isim fa'il. Muqawidun. Mungqawidun. Li'anna fa'ili tabi'un limudhari'ihi fayasiru mungqadun. Karena isim fa'il itu Isim fa'ilnya mengikuti mudhari'nya. Maka menjadi mungqadun. Mungqadun. Kalau ikhtara menjadi muhtarun. Nah, mukhtar asalnya muhtawirun. Muhtarun. Jadinya perubahan waw menjadi alif. Ihtala Yahtalu muhtalun. Bagus. Aslu ihtayala. Dari A. Ihtayala berarti Ihtayala. Ajwafya ya. Nah, Ustaz. Yahtayilu muhtayilun. Yahtayilu tuqlabul ya'u. Yahtayilu tuqlabul ya'u alifan fil mudhari'i. Ya diganti alif di fi'il mudhari'nya. Ya diganti alif. Taharrukiha wan fitahi ma qablaha fi mudhari'i fayasiru
Yahtalu. Alasan itu. Karena dia berharokat dan di fathah. Dan di fathah apa sebelumnya Ya. di fi'il mudhari sebelumnya sehingga menjadi yahtalu. Yahtal. Muhtal. Jadi artinya ihtala kan maknanya menjajah. Muhtalun penjajahnya. Penjajahnya ihtala. Ya. Kalau inqada tunduk. Munqadun orang yang tunduk. Itu ajwaf. Waw atau ya. Ya. Dari wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu muhtalun. Ta'ala yafta'ilu. Coba kita lihat di amsilah. Di amsilah pun ada. Ifta'ala. Ifta'ala. Maksudnya ada maksudnya infa ya, bukan ifta'ala. Infa dan ifta juga hampir sama. Infa'ala ya. Ini kalau infa. Coba lihat namanya. Nah, infa'ala tuh. Infa'ala. Yanfa'ilu. Infa'ala. Yanfa'ilu. Kita lihat yang ajwaf tuh. Ajwaf fauni'um. Inqada. Inqada yang yanqadu inqiyadan. Inqiyad masdar. Munqadan masdar mimi. Dan masdar mimi. Ini Munqadan fa'ilnya. munqadun. Itu dia isim fa'ilnya. Munqadun. Asalnya asalnya ya asalnya munqayadun. wow. Wow dia. Asalnya munqawadun atau munqawidun. Munqawidun ala wazan ini Munfa'ilun. itu dia wazan munfa'ilun. Wow diganti menjadi alif. Halo. Orang misal tiba ismil fa'il. Misalun littibai ismil fa'ili limudhari'ihi fisohati. Contoh isim fa'il yang mengikuti dari fi'il mudhari'nya dalam hal huruf sahihnya. Ijtawara. Ya jetawiru. Mujtawirun. Ala wazannya ifta'ala. Yafta'ilu. Mufta'ilun. Al-wawu lam tu'alla. Al-wawu lam tu'alla fi mudhara'i falam tu'alla fi ismil fa'ili. Wawunya tidak diubah huruf ilatnya. Wawunya tidak dirubah huruf ilatnya di dalam fi'il mudhari' dan tidak dirubah huruf ilatnya di isim fa'il. Yajtawiru mudhari'nya. Tawiru taharrokatil wawu wa futiha ma qablaha wa lam tuqlab alifan fi mudhari'i lam tu'alla. Falam tuqlab alifan aidon fi ismil fa'ili li'anna ismal fa'ili tabi'un li mudhari'ihi mujtawirun. Yajtawiru huruf wawunya berharokat. Wawu di fathah dan fathah apa sebelum huruf wawu
dan tidak diganti alif di pada fi'il mudhari pada fi'il mudhari'nya dan tidak diganti huruf ilat dan tidak diubah huruf ilatnya, maka juga tidak diganti menjadi alif. maka tidak diganti juga alifnya di dalam isim fa'ilnya. Jadi ganti menjadi alif juga. Tidak diganti menjadi alif juga di isim fa'ilnya. Jadi tetap waw dia, tidak diubah menjadi alif. Karena isim fa'il itu mengikuti mudhari. Mujtawirun. Tidak mujtarun. Oh iya, Nggak diganti karena alif. mudhari'nya tidak diganti. Ini pun nggak diganti. Yajtawiru. Istawara. Izdawaja. Idzawaja yadzawiju mudzawijun. Al-wawu lam tu'alla fi mudhari'i falam tu'alla fi ismil fa'ili. Nah, huruf wawunya tidak terjadi perubahan huruf ilat. Wawunya tidak terjadi perubahan huruf ilat di fi'il mudhari dan Maka tidak terjadi juga perubahan huruf ilat di isim fa'il. Nggak diganti alif wawunya kan? Nah, Yazdawiju apa? Yazdawiju taharrakatul wawu wa futiha ma qablaha wa lam tuklab alifan fi mudhari'i lam tu'alla falam tuklab alifan aidan fi ismil fa'ili li anna isma fa'ili tabi'un limudhari'ihi. Yazdawiru wawunya berharokat dan di fathah apa yang sebelum huruf wawunya dan tidak diganti alifnya di fi'il mudhari dan tidak diganti huruf ilatnya. Maka ya pun tidak diganti alifnya, tidak diganti menjadi alif isim fa'ilnya. Dia tidak diganti menjadi alif juga, maka yang tidak diganti menjadi alif juga, maka isim fa'il pada isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya. Karena isim fa'il itu mengikuti fi'il mudhari. Yazdawiru muzdawijun. Izdawaja yazdawiju mudzawijun. Jadi kuncinya Bu Halim, kuncinya kita lihat dari mudhari'nya. Kalau pada mudhari'nya berubah, isim fa'ilnya pun ikut berubah. Kalau ini enggak kan? Mudhari'nya yazdawiju muzdawijun. Enggak diganti alif wawunya Syukran. Halim. Umurida. Berikutnya ajwaf ya iyu. Ajwaf ya i, ajwaf ya. Ajwaf ya. Misla abana. Yubinu mubinun. Abana wazannya Af'ala. Hamzah tambahan. Namsat. Asli sulasinya Bana. Na'am. Sahih. Bana tambah hamzah abana. Bana jelas, abana menjelaskan. Menerangkan. Ini mudhari'nya isim fa'ilnya mubinun ala wazan muf'il. Asal daripada abana, abya. Abyana. Yubyinu mubyinun. Terus sebelah kiri. Wal aslu
Wal aslu abyana yusawi yubinu yusawi mubinun waznuhu muf'ilun. Nah, itu dia. Sebelum berubah menjadi mubinun, mubinun gitu. Mubinun. Qala ta'ala Qala ta'ala wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. janganlah kalian menuruti Janganlah kalian menuruti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. musuh yang nyata, yang jelas-jelas nyata. Mubinun ismu fa'ilin minal fi'li abana yubinu. Wal mubin aslu adalah isim fa'il. mubin adalah isim fa'il dari fi'il abana yubinu. Wal aslu Wal abyana. aslu abyana yubinu mubinun ala wazni muf'ilun. Aslu ismil fa'il mubinun. Aslu ismil fa'ili mubinun. Mubinun. Aslu ismil fa'ili mubinun. Nuqilatil kasratu minal ya'i ila sakinis sahihi qablaha fanaqulu mubinun. Asal isim fa'il mubinun kita Asal isim fa'ilnya adalah mubinun. Kasrahnya dipindahkan dari ya menjadi sukun yang sahih sebelumnya. Maka kita katakan mubinun. Mubinun isim fa'il siyagatuhu. Mubinun ismu fa'ilin siyagatuhu na'ti bil fi'lil mudhari'i yubinu. Mubinun adalah isim fa'il. Di pembentukannya kita datangkan dari fi'il mudhari yubinu. Umma nubdilu harfal mudhara'ati miman madmumatan mubinun. Kemudian kita ganti huruf mudhari mim menjadi mim yang didommah mubinun. Contohnya ya. Al-fi'lu ataha mudhari'uhu yutihu ismul fa'ili mutihun. Al-aslu mutihun. Al-waznu muf'ilun. At-tawdih ataina bil fi'lil mudhari'i. Kita datangkan dengan fi'il mudhari. Nah, ini summa abdalna harfal mudhara'ati miman madmumatan. Kemudian kita ganti huruf mudhari'nya menjadi huruf mim yang didommah. Nuqilatil kasratu minal ya'i ila sakinis sahihi qablaha. Kemudian kasrohnya diganti dari ya menjadi sukun yang sahih sebelumnya. Abaha mudhari'uhu yubihu mubihun. Asluhu mubihun. Ala wazni muf'ilun. Nah, mubihun harokat kasrah ya itu dipindah ke huruf ba yang sahih. Kan? Namsat. Mubihun. Sekarang yang wazan istaf'ala, istabaha, yastabihu, mustabihun. Asluhu
mustabihun, Hmm. mustafilun. Arada. Aroba yuribu muribun. Asluhu muribun. Ala wazni muf'ilun. Aqala. Aqala yuqilu muqilun. Asluhu muqilun. Waznu. Waznuhu muf'ilun. Istaqala. Istaqala yastaqilu mustaqilun. Hmm. Asluhu mustaqilun. Wasnuhu mustaf'ilun. Asyada yushidu mushidun. Asluhu mushidun. Wasnuhu muf'ilun. Hmm. Azala. Azala azala yuzilu muzilun. Asluhu muzilun. Hmm. Wasnuhu muf'ilun. Arada. Aroda yuridu muridun. Asluhu muryidun. Naam. Ucufnya. Syukran. Ridho. Ajab waw Ummu Yusuf Al-Thani. Bismillah. Asani al-ajwaful wawiyu. Ajwaf waw. Misla Misal. aqama yukimu mukimun filun. Aqama wazennya apa? Af'ala Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Asli sulasinya qama qama. Ajwaf waw tuh qama yaqumu. ma Kan Om? yaqumu. Iya. Wal aslu aqwama. Wal aslu aqwama yu yu Yuqwimu. yuqwimu muqwimun Muqwimu. muf'ilun. Berarti ada perubahan waw menjadi apa tuh? Di sini Om? Perubahan Waw ditukar menjadi iya. iya. Oh. Muqimun. Yuqimu. Tuh ganti ya Iya. perubahan. Seperti afada. Qala ta'ala Afada. Rabbi ja'alni muqimas Betul. Rabbi ja'alni. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuanku, jadikan aku orang yang senantiasa Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat berdiri. Dan juga dan dari keturunan-keturunanku, ya Tuhanku, terimalah doaku. nah, taqabbal doa. Muqima ismu fa'ilin. Muqima ismu fa'ilin minal fi'li. Aqwama yuqim. Al-aslu aqwama yuqwimu muqwimun muf'ilun. Aslu ismul fa'il muqwimun. Aslu ismil fa'ili muqwimun. Nukil. Nukilatil kasratu minal wawi ila sakini as-sahihi qablaha. Dipindahkan Diganti kasrah dari waw. di apa Ustaz? Dinukilkan. Dipindahkan. Oh, dipindahkan kasroh dari waw kepada sukun Yang sahih sebelumnya. yang sahih sebelumnya. Itu huruf qaf. Harokat Qaf ya. huruf waw yang kasrah Iya. dipindah ke huruf qaf yang sukun tuh. Jadi muki kan? Oke. Muki. Faqulibatil waw. Waqulibatil wawu Ya. ya. Maka wawnya diganti. Maka wawunya diganti dengan ya di munasabatil kasroti untuk menyesuaikan dengan kasrohnya. Fanaqulu muqimun. Maka kami katakan muqimun. Muqimun ismu fa'ilin.
Mukimun ismu fa'ilin. Siyagatuhu na'ti bil fi'lil mudhari'i. Yukimu. Yuqimu. Nah gitu. Mukimun adalah isim fa'il. Mukimun adalah isim fa'il. Bentuknya akan datang Jika, setelah fi'il jika mudhari. nanti kita datangkan, Nanti kita datangkan dengan fi'il mudhari. Yukimu. summa nubadilu. Summa nubdilu harfal mudhari'ati miman madmumatan. Mukimun. Kemudian Kemudian kita ganti kita ganti huruf mudhari'ahnya mim menggunakan madmuman. Yang di domah. Ya, ini dhammah, betul. Mukimun. mukimun. Untuk tabel di bawah banyak ajwaf waw, al-fi'lu a'ana. الفعل أعان مضارعه يعين اسم الفاعل معين الأصل موين Winan. Al-waznu معين الوزن مفعل at-tawdih التوضيح أتينا بالفعل المضارع الثاني الثاني ثم أبدلنا حرف المضارعة ممن مدمومة الثالث الثالث نكرت الكسرة من الواو إلى الساكن الصحيح الصحيح. قبلها فقلبت الواو ياء. Nah, gitu. A'ada أعان يا أستاذ udah tadi istahana. Sekarang استهان يستهين مستهين مستهوين paham. مستفعل Berarti istaqoma juga tuh. Istaqoma استقام يستقيم مستقيم aslinya mustaqwimun. مستقوين مستقويم Hmm. مستفعل Bawahnya aqama. أقام يقيم مقيم Asluhu مقويم muqwimun. أصله مقويم وعلى Ala وزن wazn مفعل a'ada. أعاد يعيد معيد أصله معوين مؤود الوزن مفعل Ista'ada. استعاد يستعيد مستعيد الأصل مستعود الوزن مستفعل Seperti ista'adha tuh. Ista'adha. استعاذ يستعيذ مستعيذ Asalnya musta'widhun. مستعوذ Ala wazn مستفعل akhafa. أخاف يخيف مخيف أصله مخوف الوزن مفعل Ahana. أهان يهين محين الأصل محوين الوزن مفعل Naam. Ajara. أجار يجير مجير الأصل مجوير الوزن مفعل Istajara. استجار يستجير مستجير مستجوير الأصل الأصل مستجوير الوزن مستفعل. Baik-baik kamu Yusuf ya. Insyaallah Dan Ustaz. Syukran Hafal Tat. kamu Yusuf. Hafal Tat. Ummu Abdirrahman khulasatul qawli. Khulasatul qawli fi siyagati ismil fa'ili minal fi'lil ajwafi ghairi sulasi. Rangkuman perkataan pada pembentukan isim fa'il dari fi'il ajwaf selain 3 huruf. Wahid, na'ti bil fi'lil mudhari'i. Kita datangkan fi'il mudhari'nya. Asal. Tani,
Tsumma nubdilu harfal mudhara'ati miman madmumatan. Kemudian Kemudian kita ganti huruf mudhara'ahnya dengan mim yang didomah. nah, Asalis harful illati fi mudhari'i yabqa kama huwa fismil fa'ili. Huruf illatnya pada fi'il mudhari'nya ditetapkan sebagaimana dia pada fi'il isim fa'il. nah, Li'anna ismal fa'ili tabi'un li mudhari'ihi sihhatan wa i'lalan. Karena isim fa'il mengikuti kepada mudhari'nya pada bentuk huruf sehat dan ilatnya. nah. Idza Idza kana al-harfu alladhi qabla al-akhiri fil fi'li al-mudhari'i alifan fa innahu yabqa kama huwa fi ismil fa'ili wala naksiru ma qabla al-akhiri. Apabila hurufnya bentuk hurufnya yang sebelum terakhir pada fi'il mudhari'nya berupa huruf alif, maka sesungguhnya dia ditetapkan sebagaimana dia pada pada isim fa'il dan tidak dikasroh apa yang sebelum akhir. Misal contoh ikhtala yahtalu muhtalun. Wazannya mufta'ilun. Ikhtaro yahtaru muhtarun ala wazan mufta'ilun. Al-mithalu ihtaja yahtaju muhtajun. Al-aslu ihtawaja yahtawiju muhtawijun. Al-waznu ifta'ala yafta'ilu mufta'ilun. Al-harfu alladhi qabla al-akhiri fil fi'lil mudhari'i alifun. Huruf yang sebelum akhir pada fi'il mudhari'nya adalah alif. Fa innahu yabqa kama huwa fismil fa'ili wala naksiru ma qabla al-akhiri. Maka sesungguhnya dia ditetapkan sebagaimana dia pada isim fa'il dan tidak dikasroh apa yang sebelum akhir. Amma idza kanatil alifu rabi'atan fil fi'lil mudhari'i wa laysat qabla al-akhiri fa innaha tabqa kama hiya fi ismil fa'ili wa naksiru ma qabla al-akhiri. Adapun jika berupa alifnya apabila urutan alifnya yang keempat pada fi'il mudhari' dan bukan alif yang sebelum akhir. Boleh satu qabla akhir, bukan sebelum akhirnya. Sebelum akhirnya, maka ya. sesungguhnya dia ditetapkan sebagaimana dia pada isim fa'il dan tidak dikasroh sebelum akhir. Dan kita kasrohkan dan kita kasrohkan apa yang sebelum akhir. Mislah taqabala yataqabalu mutaqabilun. Itu alifnya urutan ketiga, bukan sebelum akhir. Keempat ya, pada mudhari'. Enggak diganti. Tidak diubah. Ditetapkan dan sebelum akhir dikasroh. Jadi kasroh sebelum akhirnya nampak kelihatan. Tasyabaha. Tasyabaha yatasyabahu mutasyabihun. Tanaqosa yatanaqosu mutanaqishun. Amma idza kana al-harfu alladhi qabla al-akhiri fil fi'lil mudhari'i ya'an fa innaha tabqa kama hiya fi ismil fa'ili. Adapun jika huruf yang sebelum akhirnya pada fi'il mudhari' adalah huruf ya, maka sesungguhnya dia ditetapkan sebagaimana dia dalam isim fa'il. Mislah
Istaqoma yastaqimu mustaqimun. Hmm. Istahana yastahinu mustahinun. Istahana yasta'inu musta'inun. Nah. Al-misalu aqama yuqimu muqimun. Nah. Al-aslu aqwama yuqwimu muqwimun. Al-waznu af'ala yuf'ilu muf'ilun. Al-harfu alladhi qabla al-akhiri fil fi'lil mudhari'i ya'un. Huruf yang sebelum akhirnya pada fi'il mudhari' adalah ya. Fa innaha tabqa kama hiya fi ismil fa'ili. Maka sesungguhnya dia ditetapkan sebagaimana dia dalam isim fa'il. Nah. Abdurrahman coba jawab ini ya. Karena sebutkan fi'il ajwaf selain 3 huruf. Abdurrahman sebutkan mudhari' dan isim fa'ilnya. Ajaba Yujibu mujibun. Adara Adara yudiru mudirun. mudir al-mudir. Oh. Asaba Asoba yusibu musibun. arada Aroda yuridu yuridun. Muridun. Nah, syukran Abdurrahman. Apa nih, Sat? Yang ketiga tadi itu, Sat. Amma ida di bawah tabel itu karena memang wazannya ya, Sat. Ya, yang taqabala. Ya, na'am, Sat. Nah, wazannya tafa'ala. Memang wazannya. Nggak berubah seperti tafa'ala juga. Seperti fa'ala. Fa'ala. Fa'ala tuh. Qawwama yuqawwimu. Muqawwimun. Na'am. Muqawwimun. Emang wazannya gitu. Nah, bukan juaf. Bukan fi'il juaf berarti ya, Ustaz. Memang wazannya ini. Ta'awana. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Enggak, musim Ya, muta'awinun. Oh, muta'awinun. Oh iya, tetap. Nampak sebelum akhirnya. Nah, Ustaz. Berarti ini contohnya yang kurang pas ya, Ustaz. Harusnya yang ajwaf. Awana. Tazawaja. Tazawaja ya tazawaju. Mutazawijun. Mutazawijun berpasangan. Mutazawijun. Artinya contohnya itu yang ajwaf. Kasrah sebelum akhirnya nampak tetap. Syukran. Apa Ustaz? Musyamsi sebutkan mudhari' dan isim fa'il ya. Nah, Ustaz. Ikhtara. Ikhtaro. Yahtaru. Muhtarun. Panjang. Muhtarun. Nah, mukhtar. Asalnya mukhtayirun. Jufya. Imtaza. Imtaja. Yamtaju. Mumtazun. Mumtaz. Mumtaz. Asalnya mumtayizun. Ihtaja. Ihtaja. Yahtaju. Muhtajun. Nah, muhtaj. Ini kan asalnya muhtawijun. Wijun. Atau muhtayijun sesuai dia ajwab waw atau ya. Jadi alihnya perubahan dari huruf ya. Perubahan dari huruf ilat wawu. Nah, syukran Musyamsi. Apa nasadi? Mu Yusuf. Sebutkan mudhari' dan isim fa'ilnya ya. Iya, Ustaz. Injaba. Injaba, yanjabu, munjabun. Munjabun. Melahirkan. Inqada.
inqada, yanqadu, munqadun. Munqadun. Injafa mengering. Injafa Injafa, yanjafu, munjafun. munjafan. Sekarang Yusuf murida sebutkan mudhari dan isim fa'il. Istajaba yastajibu, mustajibun. istaraha Istaraha, yastarihu, mustarihun. mustarihun. Istaqama yastaqimu, mustaqimun. syukran Ummu Ridha. Ummu Halim sebutkan mudhari isim fa'il ya. Ummu Halim hadirah. Simak yang ada. Nah, masih ada pembahasan berikutnya. Nafis sebelumnya. Ayo saja mungkin. Nafis kita belum. Nah, sampai sini kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah. Liqa qadan insyaallah.